खैर मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर दिए। कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक ठाक हैं? हैव ए वेरी ब्लेस्ड जुमा, बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और आज है 2025 का आखिरी जुम्मा। सो प्लीज़ छोड़िएगा ना, क्योंकि मुड़ के वाला जुम्मा नहीं होना, क्योंकि अगर फिर 2026 चढ़ जाना है। तो इसलिए जुम्मा आज ज़रूर पढ़ना है, अल्लाह से दुआएं करनी है। अल्लाह हमारी सारी जायज़ दुआएं कबूल करे। और आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ जन्नत में, अपनी ज़ाती मेरी अपनी जन्नत। मैं जब चाहूँ चला जाता हूँ। आपको पता है मेरा लास्ट व्लॉग भी आपने देखा होगा जन्नत का। तो आज फिर मैं जन्नत जा रहा हूँ। आप सड़े पूछे, क्योंकि आप जन्नती हैं नहीं, मैं तो हूँ जन्नती। तो मैं जा रहा हूँ जन्नत में, और मेरे साथ रहिएगा। जाना कहीं नहीं है, ओके? जाना कहीं नहीं है, क्योंकि जन्नत की राहें हैं ना, जो ये सारी जन्नत की राहें हैं, यानी कि जन्नत के रास्ते। तो मैं जन्नत के रास्ते पे जा रहा हूँ। आप भी चलें, साथ चलेगा नो प्रॉब्लम। लेकिन आजकल मैंने वॉक स्टार्ट की है, साथ नहीं चलेगा मैं जा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ मजाक अपनी जगह, जहाँ मैं जन्नत को रहा हूँ। हाँ जी, यू नो जन्नत किसको कह रहा हूँ मैं? जन्नत माँ बाप की कबूर को। और मेरी जो जन्नत का रास्ता है बड़ा प्यारा है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। ये देखिए, एक प्यारा सा बच्चा जन्नत के बागों में से आ रहा है। एक वो देखें, ये इसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, ठहरे इधर ये अब नज़र आ गई। ये भी जन्नत में से आया अभी। मैं भी जन्नत में जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जन्नत में है कौन भला? मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स जन्नत में हैं। तो इसलिए मैं भी उनके साथ साथ जा रहा हूँ। जी हाँ, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सूरज देखें और अब चांद को देखें। सूरज तो आपने देख ही लिया, चंदा सूरज दोनों एक टाइम में ये जलतियों को ही बिछाड़ती होती हैं। हाँ जी, एवं चंद सूरज इको दम नज़र नहीं आते, किसी गल ना लाते हैं। हाँ जी, आ देखो मोटरसाइकिल भी बिच गड्डियाँ भी बिच अपनी जन्नत है, जो मर्जी ले जाओ। हाँ जी भाई, ये मेरी जन्नत है अपनी। लोग जो हैं वो मर के जन्नत में जाते हैं, मैं जीते जी पैदल जा रहा हूँ जन्नत में। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी है जन्नत, ट्रस्ट में मेरी अपनी। पैदल जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार रास्ता है जन्नत का। और ये है न्यू बट स्वीट, मुगलपुरा में न्यू बट स्वीट है। न्यू बट ना, लेकिन बहुत पुरानी है, बड़ी मज़ेदार, बड़ा रश होता है यहाँ पर संडे को खास तौर पर। लगे चलें और मुगलपुरा देखते रहें। हाय वाह वाह, रश है, बट आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब हम जाएंगे फूलों की दुकान पे, वहाँ से हम लेंगे फूल। क्या लेंगे? फूल। थोड़ी फूल वाली दुकान आ गई है, ये आ करके। ये वंडरफुल। अल्लाह हाफिज़। चलो जी, हमने पत्तियाँ ले ली हैं। अब हम जा रहे हैं जन्नत में तोहफा देने माँ बाप को। हाय मज़ेदार। बाकी माँ बाप को मिलने का मज़ा ही अपना। कदर कर लो लोगों, कदर कर लो। लो जी, मैं जन्नत की गलियों में आ गया हूँ। और जन्नत में जो मेरा घर है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आप जेलस क्यों हो रहे हैं? जेलस ना हो, दुआ करोगे कि अल्लाह आपको भी जो है जन्नत अता फरमाए। दरअसल बात यूँ है, माँ बाप जन्नत हैं, जिनके ज़िंदा हैं उनसे गुजारिश करूँगा माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। ये देखिए मेरे माँ बाप आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। और मैं पहुँच गया।
اب آپ دیکھیں میں سلام دعا کر لوں. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ماں باپ کے پاس جایا کریں, ان کی قبور پہ جایا کریں. ٹھیک ہے, زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں. یہ نہ کہ آخر پہ جیسے میں آیا ہوا ہوں ملنے اسپیشل تو آپ کو ملنے آنا پڑے. تو بہتر یہی ہے ان کی حیاتی میں ان کی قدر کریں. باقی ماں باپ پردہ بھی کر جائیں, وہ سنتے ہیں, داد رسی کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. بٹ اگر زندہ ہیں آپ کے تو ان کے لیے دعا کیا کریں. میرے ساتھ مل کے دعا کر لیجیے آپ بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حنان يا الله يا منان يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا عزيز يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ عز و جل, میں نے الحمد شریف پڑھی, درود و اذکار پڑھی, دعائیں پڑھی, جو کچھ پڑھا اس پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں غلطی کو معاف فرما. اللہ صحیح طریقے سے صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس تمام پڑھے کا ثواب بھی تو مجھے عطا کیا میرے مولا, وہی تیری بارگاہ میں حج پیش کرتا قبول فرما. تمام انبیاء کرام اصحاب کرام کو رضا ولی کلندر تبا تابعین سید مرشد حضور و صفات کی بارگاہ میں پیش کرتا قبول فرما. تمام مومنین مومنات مسلم مسلمات, میرے عزیز و قربا, میرے باو اجداد, میرے والدین اور جتنے مومنین مومنات مسلم مسلمات جہاں کہیں مدفن ہیں, خصوصاً بالخصوص یہاں پر اس قبرستان میں جو میرے والدین کے قرب و دیوار میں جو بھی مومنین مومنات مسلم مسلمات ایمان کی حالت میں دفن ہیں, میرے مولا تمام کی بارگاہ میں تمام کی ارواح کو پڑھائی کا ساتھ پیش کرتا ہوں. تمام کامل بخشش فرما. خصوص اپنے والدین کی بارگاہ میں حد پیش کرتا ہوں قبول فرما. میرے مولا جو میری اس دعا میں شامل ہے, اگر ان کے والدین بھی اس دنیا سے پوچھ کر کے گزر چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, ان کی ارواح کو بھی اس پڑھائی کا ساتھ پیش کرتا ہوں. میرے مولا ان کی بھی کامل بخشش فرما. میرے مولا جن حق میں کوئی دعا نہیں کرنے والا, ان کے حق میں میری دعاؤں کو قبول فرما. میرے مولا میرے ماں باپ کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. میرے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے ماں باپ کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. میرے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما. میرے ماں باپ کی قبور میں
ریاض الجنہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی مہکی معطر مطہر ہوائیں چلا میرے مولا ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو پنجگانہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، ہم کو جھوٹ سے بچا، ہم کو غیبت سے بچا، ہم کو چغلی سے بچا، ہم کو حلال رزق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال کاروبار عطا فرما، پھر مولا ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک نیک دلی تمنا پوری فرما، تمام بیماروں کو شفاء کل عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے بھی نیک صالح لمبی زندگی والے اولاد عطا فرما، میرے مولا میرے بہن بھائی کو صحت تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما، میری اولاد کو میری بیگم کو سب کو صحت تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما، میرے مولا میرے جتنے بھی قارب جہاں کہیں بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، میرے مولا جن کے حق میں کوئی دعا نہیں کرنے والا ان کے حق میں میری دعاؤں کو قبول منظور فرما، سب کا بھلا سب کی خیر فرما، میرے مولا جمعہ ہے، میرے مولا رجب المرجب کا مہینہ پاک چل رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد ہے، میرے مولا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کے صدقے میں تمام کی بیماریاں رفع دفع فرما، ہر کو شفا عطا فرما، ہر کو بیمار مدینہ بنا، ہر کو بیمار کربلا بنا، ہر کو اسلام کا جو ہے بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جتنی بھی دعائیں کبھی کی ہیں قبول منظور فرما، ہر کو بار بار مدینہ مکہ کی حاضری نصیب فرما، ہر ایک کو جو ہے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، ہر ایک کو جو ہے بغداد شریف اور جو ہے کربلا معلیٰ کی حاضری نصیب فرما، میرے مولا جن کے حق میں کوئی دعا نہیں کرنے والا ان کے حق میں دعا قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مولا کل مومنین مومنات مسلم مسلمات کی خیر فرما اور سب کو بار بار مدینہ مکہ کے حال نصیب فرما، میرے مولا سب کو پڑھنے گانا نمازی بنا اور آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج جمعہ ہے، ہمارا جمعہ پڑھنے کو قبول منظور فرما، ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو جمعے کے وقت، اور میرے اس ولاگ کو اگر آپ کو پسند آیا ہو، اگر اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔